the Christians to do something before the miracle will happen in your life. Voice of Healing with Prophet Francis Quating. There is power in the blood of Jesus. Yada Christa se. Nous remercions le Seigneur. C'est le dernier jour de ce programme. Pendant ces 6 jours de croisade. Je vais vous parler de la soumission ou l'obéissance. Vous n'avez pas l'esprit d'obéissance. C'est ça qui crée des obstacles. Si quelqu'un n'a pas l'esprit d'obéissance, Dieu ne peut rien réaliser dans sa vie. Ce que Dieu te demande de faire n'ajoute rien. Et ne refuse pas aussi de faire ce qu'il te demande. Si Dieu envoie quelqu'un, si tu vas chez cette personne, tout ce que l'homme de Dieu va te dire, fais la même chose. Depuis que je marche avec Dieu, j'ai toujours tenu à obéir à sa parole. First Samuel chapter 15, verse 22. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Osina Samuel kase Ewurade pe ohyiafode ne okumafode se tie a obetie no ana. Hwe sutie yase aforebo na asoye chene dwanini saade 23 atuate te se atronkomhye na asoden te se amumuyo ne ahoninsom esanse wapo Awurade asem ninti ono nso wapo afri na henie so 24 ana sam so kache Samuel se maye bone se mafum wo Awurade anu mu asem ne wo sem ho Awurade anu mu asem ne wo Samuel wo nsem a wo ka kire me ne ho se mansuro na misuro oman no na mantie na mitie won Maya bone se mafum Awurade anu mu asem ane wo Samuel a wo ye wo difo nso wanu mu asem no maya bone se mantie na maya de me ankasa mepe. J'ai péché contre toi, Seigneur, parce que je n'ai pas écouté ta parole. Au contraire, j'ai accepté celle des hommes. Dit Samuel. Juma die kase se ekosoa ade ma mumu bebre feli no aye sutie de yebeka na wonya ne sa nyame disqualify nipa bebre nyame ka kire Samuel so on ka sam kire so okaye no so antie na so ye de ono ope eno na nyame ma
so free na hini yeso otu no sɛ wantie Samuel asɛm a wɔka kyerɛ no eti mumu bebree no asoɔden a mode ti fie de na moa modi mo ho so ne ade no sɛ mo banyame anim sɛ ya mutimi ehunu sɛ ɛsɛ sɛ wo yɛ ne wankasa wo pɛ ɛba sɛ ya asoɔden wɔ nyame anim a nyame disqualify bebree we asoɔden ketewa bi enko obi bɛwo nasia enso asoɔden ti bo sɛ na atwe akwakyiri. Pendant des grandes prières comme ça, beaucoup ne reçoivent pas les miracles à cause de la désobéissance. Dieu a dit à Samuel de dire à Saül, puisqu'il a désobéi à sa parole, que Saül soit détrôné sur son trône. Ce matin, je vous dis, je vous conseille d'obéir à la parole de Dieu. C'est par là que votre délivrance sera parfaite. Mais ni awurade nante ye no enema bebree wo ho a mfidianse ne ode so me hweye oka ebia den eso ne maye. Le Seigneur m'a essayé plusieurs fois avec des ordres parfois difficiles, mais j'ai obéissé et j'ai obéi jusqu'à aujourd'hui. Die di kan ye kwan nyame fa so yi me free baby ana me wa osoma me se me nko baby foforo sabre no na me wo oboase na me be kyerɛw sie ka se obi aso mmra nyame ne me kasa e wasomu wamfo obi so no kan konsha asem ne kyerɛ me na one me kasa e no asem o ka kyerɛ me se firi oboase ha me be yiwa firi ha me kura de me ya minim se me minim nyansa na me ninim de bi a metime agina se ono nyame be fa me so di na asafo asi ho ti o kan me de madwe nyansa bi asafo a me wo mu no eno na gya ya be transfer me me ka kire me yire the next day o se me yiwa firi krom wa de wakọ tachi man kura me nim obi a wo so e pesa me kire made bi maso den no this exams are me passing wo nyame anim no nyame eboma baso wo ho eti bia na wa ba no and take things easy dia yen ka say ye na wo ye dia be ka say ye wo nye efeli papa eti bra me ti sa ne no a me gitum se mate ehwa na o ma me deadline data me date best spy wo boase ho osade kan wo se eda we duru a boase ha wano aduane asa wa ha minisika a me de be fa kai akokro no so ana minni miss bia minim obi a ho ana me koye edani duru ye no that very day awurade mame na mo obi so mame car free sisa me ne magum me kodu kro no so no na me ni baabi a me de ne ma me de koye ne kogu ni baabi a me kotena timede me ne ma ne kogu patrol share ana me nam kro mo me hu baabi a me fa me ne me yire ne me ba say wa ka wonye da eti ye nam a ye pedan ne ye pe baabi adi etiri beto no ye ni sika de ko ha dan obi ka kire abrante bia na okan ho say na sofu nti na gine ye adwuma asa na gine mu ya aka no na wonni dan wa ha wonni mo obi a asesa ne ma begu ha. I act like a mad person because of the word of the Lord that given to me that time. Ba mo no mo banyame animu a mo yam ne ma nyina basaba se dia mo tifia mo ye na eno a esuro no nya kase nyame suro no enimu mu kase enti e ma mo hwere ne ma bebre. Hallelujah. Eti so antia Samuel kachire no anye no ose eno ti metu ahini ne so sameseme keka nsem bia nyame
enemy come here bedu be say na data na ma bodam but asem bi obeka no me hwe se me ye ne sa pepepe o hye me bra me ma ne mpa ho o kasa me nya cha se o kasa me nsa me hu pa data me se me ho and this create a way for me say me ni nyame betimanya anyonkofo emu odin tisane amani nyina kire wie no ana afi ohu se simatime ye sa sutie na manede a adenti na so won ne pa bi no de mame a onfa mame na me onfa me so anyi nipa. C'est parce que j'ai obéi à l'Éternel que je suis devenu ami de l'Éternel qu'il m'utilise aujourd'hui pour faire ces grandes choses à la base de l'obéissance. Ajidi fo munye sutie o munni bi so obi kwa nka akwa soro kwa nka anye late meme gira ho no ebra ma hyesa me de kwa soro no obi o ya soro ba bia anim menye late wa so dem da bia me duru ho ansa na time na so efiri se urade frɛ me a me hyɛ ase me nsesa ne da eti se na ekura ko ne hyɛ asoro ase na me se me ye sofo pani eti me tena fie ma na bo no ndunifa me duru ho 8 achekra 8:30 na me wo ho adentira me ni nyame ahyɛbɔ sɛ nɔnkono bia sada no me no bɛyɛ den ebehia eti agidifo no mutosi wɔ nneɛma bebree efisɛ maso edin papa. Les croyants sont désobéissants. Si vous n'êtes pas désobéissant, même vous n'allez pas aller à l'église en retard. Vous êtes très têtus. Et me moati asiese adia kiti abaya ne ha no nyame betimi afaso asi ukwan aso hu. Je vais te faire comprendre ce matin que une petite erreur, une petite désobéissance peut te disqualifier devant l'Éternel. Na onipa bi a woni sutie no Bible say otise beifo sana Bible no seti no ahoni nsum no brofo no ka ne bayie obi a ontimi nye sutie nyame de usi wo se otise beifo if sa beifo ni sutie a mo de manyame yanko Job chapter 37 Job 37 verse 12 le verset 12 Ebra Job kwa mani hunum ne niema nyina bo no ne manyina wu Job asaya yarefo ekura tutu no na ni da so asa ne yiri mposesa baya miura onyankopon no dominu na wu no oba ne pese Job wu no ware foforo because ekuro ne bon. Amen. Na brewrade pese osadi Job esiye no ti asema o ka kire Job na ti asema Job nso ka kire awurade. Job chapter 37 verse 12 na omame di chinhia hia sade na kwankire tie sa enkoye de ehye sa enkoye de ehye no nyina wiase nyina ne asase ani tio 13 na se tiri osi se ya tiri ni o intiro se ya na asase ntio se ya na do yesu o omane bomara Job ye nyina ho aso Job aya so Job tie ni awurade kan nyina se wontwa ne ho nhia wontwa nhia eti Job so esori a no onam no odi chinhia eti okosa no asa besi na nam no onam sa twahia di chinhia sa Bible say na Job aya sa sam fowei anka nipa famu no aya ni subiri adwuma no oye ho aso ye
ansana me no beka mwati ansana Job nsa beka ne niema ohwere ye no etinye se Job owi nyame wie ya ana osi nyame de ama nyame sa teste ne fa sutie ho asana Job nsa ka na bisade. Job a traversé beaucoup d'épreuves, mais il n'a pas désobéi à l'Éternel. Il a obéi à la parole de Dieu à la lettre. Et à la fin, le Seigneur l'a rétabli. Wasina Job ye hu aso. Jina ho twini onyankopon wanwade ho. Eti oye ni nyina wie Yesu tie wie no. No jina ho de no se urade wo kra. What is saying? Eti Job o kenkan ho a Job yes ade we wie ye pe. Chapter 42 no ne niema nyina ye moho ne bibia o hwire bia ye double. Hallelujah. Hallelujah. Eti mono munia so a mudi tie nyame asem na maye. Job de oye ho aso ne nsakan ne ma ne nsakan na japade ne mfunumu na nantwe ne bibia o hwire bia no eye moho na wonso wuntimi nya som ma urade de obeka kire wo da. Par l'obéissance de Job, il a été restauré par l'Éternel. Eti mono nyame amonene na mono eye the whole Christianity family na motesa munyina musuno no da bia mo ya ade amoma konope na mapese nyame agi atum. That is your character of characteristics charted. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu accepte ce qu'ils font, pas ce que Dieu dit. Nese dia wo pesa wo ye dia wo konope na wo ye dia mesraw nyame na ne nante no busa wo baifo. Si tu es quelqu'un qui fait ce que tu veux, pas ce que Dieu veut, sache que ce matin, tu es un sorcier. Et Dieu ne peut pas marcher avec toi. Eti Job say, o mami di chinsia sadie o kire me na kwankyere etie. L'Éternel a demandé à Job de marcher, faire des ronds. Et Job a obéi à cette parole. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné cette parole-là. Sadie na wo ye nyina o say na minimu o sanetine ne suo sana doya suo sadie be na me yo minimu hwe eno ane sa me de me twa me ho hia sa akokora me sori a na me twa me ho hia na nipa ka ne de Job na ne sukura kire na jama wasan bodama ka ho no oye wodi oye kwa se sa me ye nipa be ka se Job mo de no sa me ye sa nipa be ka se. Job n'a pas cherché à savoir ce qu'il était en train de faire. Est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que c'est un péché? Mais tout ce qu'il faisait, c'est qu'il avait entendu ces paroles-là de la bouche de l'Éternel. Mais et chez nous maintenant, avant d'exécuter la parole de Dieu, nous considérons d'abord les hommes. Qu'est-ce que les hommes vont dire? S'ils me voient en train de faire ces ronds, est-ce qu'ils ne vont pas me considérer comme une folle ou un fou? Et motie de nipa beka sen de nyame ka sameyasa nipa beka se sameyasa nipa beka se sameyasa nipa beka se eno na mope na eno ni asode a moye tie urade eti munnim nyame se de ositie na munnim se sutie no eye very important na ye de klemu bibi fra urade ho. Vous voyez de la manière que le Seigneur m'utilise. Je ne comprends pas pourquoi vous désobéissez à ma parole. Je vais vous donner un témoignage d'un jeune homme qui était malade, qui est venu me voir. Je lui ai donné des directions. Il a fait autrement. Et après cela, il était devenu fou, puisqu'il n'avait pas obéi à ce que l'Éternel m'avait dit au travers sa parole. Alors, je vais vous dire ce matin, ce n'est pas votre manière d'aller à l'église. Ce n'est pas le long année, le long âge que vous avez de la conversion qui va vous permettre de recevoir vos bénédictions. Mais c'est à la base de l'obéissance que l'homme
qu'une femme, que le chrétien peut recevoir de la part de l'Éternel. Etiana musu na nyame ana nyame wo nka me obeda no akao ekwan be no mfa so nka wo ansa ne nyame be kai wo no oye wo examination sa na examination no ufelia no de watena se osɔre hwɛ daa ɛwɔ nneɛma nketenkete wɔ yɛne ne ntɛm ɛso yɛntimi eti yɛnsa nso ntimi nka ne yɛhwehwɛ eti na wɔtwe bra bɛbrɛ no wodi asoɔden kakra bi ebeyi nea wo nsa bɛka na firi hɔ na wankasa no ɛdeɛ na ɛkyɛ sɛ wokora wode woyɛ deɛ what are you and who are you wone hwan asam ahampo na kakra yedi ne hampo asam ebakra wontimi ne so wote se wote fie wo mu nyame na mfa ne nyawe na obi a wo mu nyame betimi de yade a wo hwede ama wo wontimi fa ma wo eti osi sutie wo hoi sa wo ye sutie a eyase wa foroba ba wo bebo ye no tunu so beba fode ma nyame abie wa wo akwan ama wo na wo ni sutie osi sutie ne yesen no. Nous pleurons, nous gémissons, nous demandons à l'Éternel pourquoi il nous abandonne dans nos problèmes. C'est parce que nous ne sommes pas obéissants. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que vous êtes venu ici pour faire, dans cette semaine, une petite désobéissance peut annuler tout. Alors obéissez à l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Na Job ye ho asu wie pe. Osina wo gina ho. Jini onyankopon na nwanwade ho jini hudi awurade na wote sen eti Job wie no verse 42 tieni ye bana ope no verse 12 where chapter 37 verse 12 ana chapter 42 verse 12 tienio 37 verse 12 37 12 42 verse 12 so say 42 na onyankopon shira Job awie yesin ne mfitiase na onyanwan empem dunum ni yoma empem sia ni anantwie mpa ho empem apem ni mfunumu bebre apem 37 verse 12 ano man ya kwankyere no 42 verse 12 omani nya ne ho 12 hallelujah adentira Job ya so amani awrade ekakyere ni nyina eti wo kono abrabo bi awom so wo asodam a wote no keka nkofo ho nsem a jai so wo kwa sori da bia na ye late a jai nyame samo masofo de bemam no momfa enye adwuma na urade be kaao enye menkomi so na urade be fade a wo na ma wo sofo no so ka ho bi afuti ode betu no ye ho aso na urade atimi akaao. Job chapitre 37 verset 12. C'est là que l'Éternel a donné la direction à Job. Il lui a dit de marcher. Job a obéi. Le 42, verset 12. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Job et il a restauré Job. Tout ce qu'il avait perdu, l'Éternel avait multiplié toutes choses pour lui donner. Je vais vous dire ce matin qu'au moment où vous allez quitter ici, soyez obéissants à la parole de Dieu. Quand vous partez à l'église, écoutez la parole de Dieu que les hommes de Dieu vont vous dire. Si vous avez l'habitude de critiquer les hommes de Dieu et de critiquer tout le monde, arrêtez ce comportement et que l'Éternel ne va jamais vous oublier. Ce n'est pas au travers moi seul, même au travers des hommes de Dieu que Dieu a établi sur vous. L'Éternel va les utiliser à mener ces miracles que vous cherchez à une accomplissement. Saout me suti e mawuradia. Se banu kwa no wadwen yo se obewo fa. Obemana 8. Efisa wo se wo ba ko no awo mienu, wo so wo biem no awo mienu. Eti wo ngufo no no anya. No anya say. No anya 8. Job ya so emawurade asem o kan kire no. So anya so wamfa de nyame nipa kan kire no
nyame yi ni fira henie ne so tie mfa ho ne cha wa beche wa ha ene wa wire ho ase wa koma so se wanye suti a de wo hwehwe no onsantimi enka fi se maso den amen hallelujah fede monimo ebosabosa anio munim hey sanya mi we na modidi agro sanya mi we ana modidi agro wakasa kire okra ne wanya onfi obiem ekasa bribi sabre na frina no wotetemie na okasem bi kire me na me hia sabre no me di sofo so bag ekura de ne magum na me ne bi politin bag ana me ka chen se urade me sro ma me bag na me bisa no na dako me ko follow up o baby ana me ba na me nam fo me ni sika me de fa kai me nam wa dia me ti ya ne se no a kire me obi kono ho ko ka kire se me so mo sika nto back me se urade mawu me se we de urade anya wa won kasa hallelujah me pesa uti nsem bia se ye pa me nyina nka atro samda enti o kasa no ti me firi obanya na say me breki ani bia kasa because adia me mpe o me life me say me de me ho beto nipa bi so me dan nipa bi firi me fiti ase me mpa sa de no me ni bia ane ye ewuo kra mewu me de no na fedi e prekopa sa brother insu kra no na yire na ba me ho ana urade fa me so boa no brother me na sia da korope wo so no na kono ko gizika koto baage eti me firu an bedru fia no madua me he na me so we pa de urade say ye wo pa de a ka kire no hallelujah hallelujah me tro suti ho asam edam edi a Christopher edam edi edam papa eni nyame na so ye osofo so ye ahwan apostle we hwan no the least mistake abey no ebedi udem na me bedru fie no ana me say urade say ya wo pa na akasa de a fato brother na koma so no ankasa emfa mre me kan no ka say me na me kasa na me seko na me so we de mintimi hallelujah enianom na nyumre ne menya bibi di wie no me so nyumre bia menya bibi di wie a metimi sori ne saa be ya 3-4 hours ansa na mada na me kwakoye de da me ye no me ko sori no me paja ma no pa na osoro asi na ni firi hɔ ba saa pese me tie wudi a tie me yesu tie me masem afedie sabre na bobe 8 me hu wusu se bribribri hana me komo a me hu na me koda ho afa me yema na ka de ache na ka ade ache ntam na ja na ka me ko amino na brother no so be kwa dwuma ti ade ache the whole day no me hu nkentere me afedie che se maye basa me wira hu me ho ye ade be ni mu guase ni ehwa no akotu me mina me ka kire Elijah se on call ba kunafo no ho no de sasam na mame eti kwa nya ba kunafo no ka se Elijah meje Elijah na ekwa no se jema mini ansana wa ye bia ma wo ne wo ba se enadi ebe yedwe hallelujah ehwa ade a chin na nwumre bob says 30 yana me miniska de be fa kanti me chance se me twa na walkings na me namwa na ne me kopie fie ho me duro velo kena o fie na na yire so ho me bo mu na o mama konya tenase amane
Ombusa me kwan so. Ana me so. Awurade se meka je se to bag ma me. Sadi o kan sa na me so me kokan no. Winim me kan sa samna na brother no ne da na ye chembe ho. Obowura pienum. Satan no ba no kuta 50,000. Eti 50,000 no ode ma me no. Wa mi sa hwibie mo. Sa me so kan kire no. Me kan ya no owura adam no koyi 50,000. Ana ode ba no ka say jiwe e china fa koto na sa okwa de be ka no be ka kire me na me fa nkan ho. Wodi sika ne ma me a omugya me kwan a me kope afi no afi ase ne me kasa. Na ne dona sa sane agumi so. Show adie wei ko twa me ne ntam. O breaking relationship no prekope. Na when the woman kwata chi me woman be mfie be ye enumachi. That committee was a wunuma de krontra. Me show say ko sa brantie no ho na kwaji sika to bag no. Me se da bi me ka kira me yire 5 years back afi no kire maseye. O se wo ti ho no wo ye hu ompa ho asem. Na sese me yi sa ne ma ni firi mu se de be ya obetimi akasa kire nipa. Anya sa wuntimi ti na me tetew na me build the spirit of boldness. Said the bay and the pebby obey me a con and him a coca, the America cano, over catcherano, and unti Namdo fast our quine also. Show said the bay met me a conny panchine was smamia as some of the Bema mechanics are pepe, et honor de stati. Soutier. L'obéissance. Soutier. L'obéissance. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eti ye mu bebre o ho a one word bi a ye ndi so no ana wiewie sa. Beaucoup souffrent parce que ils ont Asamba désobéi ku pebi anyame ka kire wanye no. à une That seule is the end parole. of your life. C'est ça qui t'a amené tous ces troubles. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Eti musuti amunye no. Eno na hwemu mu bebre fom e bia last year akora na yesi an nkawa wo but aso den ana sa ka hotena se hwene yie enka se nyame de dabi ye wo nyame nkofo bebre ho a ne nyame pese osiesie won di omo ye adwuma no one test no afeli u Felipe said me feli as Abraham se me nkona osuru sizi ye no e kanu anu no osuru sizi a e de be biem. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is sotie ana nyame hwehwe firi mo ho. Amen. Amen. Wani aje pa me biem adwene obi nti ase na ye de na nyame de na duru sa. C'est par l'obéissance. Apart from abrabotrene no, the melody bi emu yesutie. Okana maye. Any pesre. We obetimi ayeden. Ede en oye. Any pesre na me yesutie sa. Amen. 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 And wani aje? Êtes-vous content? Wani aje? Est-ce que vous êtes content ce matin? Asesemu hunu se Vous devrez savoir. nyame nantie no die hia ne kese pa ya wu suti a obeye. La première des choses c'est l'obéissance. Levez-vous. Yes.
Toi-même, tu sais ce que tu as fait ici même. Parle à ton Dieu. Seigneur, tes enfants ont péché. Mais je demande pardonne-les de tous les péchés. Il n'a pas à être obéissant à ma parole et à ta parole. Je te remercie. Que tu vas les oublier parce que tu les as rappelés. Bénis-les. Tout ce que tu leur as donné comme don, que cela persiste. Au nom de Jésus. Amen. Amen.